आप सब देख सकते हैं। आई एम उत्तम दास। फेसबुक, यूट्यूब पूरा सर्च। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आप लोग देख सकते हैं हनुमान जी का फोटो। हनुमान जी का वीडियो बनाए आज, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं अंगदपुर श्मशान घाट, শ্মশান মন্দির। ছোট একটা ব্লগ ভিডিও বানাবো, 2 মিনিট 3 মিনিট 5 মিনিটের জন্য, বেশিক্ষণ না, কিন্তু ভিডিওটা ভালো হবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর সুন্দর গাছ, খুব সুন্দর লাগবে। আপনারা দেখুন, হেবি সুন্দর লাগবে ভিডিওটা। আপনারা দেখতে পাবেন शिव बाबार परम भक्त। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कत सुंदर शिव मंदिर। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর ভিডিও হচ্ছে আজকে। কালী মন্দিরের পুরো ভিডিও। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর ভিডিও। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর পেন্টিং আছে।